बंधु माने आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा पवित्र दीपावली दिन राति आपण केउ जिनिस देखिले यह अत्यंत शुभ होइथाय एवं यह माँ लक्ष्मी को आगमनर सूचना देइथाय। बंधु माने आमर हिंदू धर्म रे सब प्रकारर पर्व पर्वाणी गुड़िक मध्यरु दीपावलीर पर्वटी अन्यतम होइथाय एवं आमर हिंदू धर्म रे एही दीपावलीर पर्वटी को आमे माने बहुत धूमधाम रे पालन करिथाउ। एही पर्वटी आलोकर पर्व अटे। एही दिन जेते अंधार होइथिले मध्य आलोकरे आमर सबुआड भरी जाइथाए। एहार अर्थ हेउछि असत्य उपरे सत्यर जय, अधर्म उपरे धर्मर जय एवं अन्याय उपरे न्यायर जय। बंधु माने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करबा पई आमे माने बहुत गुडे उपायर पालन करिथाउ। मात्र एही दीपावली दिनटी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करबा पई एक विशेष दिन होइथाए एवं एही दिनटी रे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करबा पई आमे किछि विशेष उपायर पालन करिथाउ, किछि विशेष पूजार्चना मध्य करिथाउ। एही वीडियोटी आपण माने देखिले जानि परिबे जे केउ रूप रे माँ लक्ष्मी आपणको गृह को आगमन करिथांती। तो सेति पई बंधु माने वीडियोटी को स्किप न करी आपण माने शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। माँ लक्ष्मी को जदि आपण भक्ति करूथांती तेबे भक्ति एवं विश्वास रो सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। सेतिपाई बंधु माने दीपावली दिन आपण भूले भी काहाको अनादर करंतु नाही, कारण आपण जानि नाहंती जे केउ रूप रे माँ लक्ष्मी आपणको गृह को आगमन करिवे एवं आपणकर एही छोटिया भूल पाई माँ लक्ष्मी सबुदिन पाई आपणको घर को त्याग मध्य करि देई पारंती। तो विशेष रूप रे आपण दीपावली दिन एही कथार ध्यान रखिबे। एबे आसंतु जानिबा दीपावली दिन आपण केउ उपाय करिबा तरा आपणकर भाग्य उदय होइथाए। बंधु माने दीपावली दिन आमे माने माँ लक्ष्मीकर समस्त प्रकारर पूजा करिथाउ। दीपावलीर पर्वटी प्रत्येक वर्ष कार्तिक मासर अमावास्या रे आमे पालन करिथाउ एवं एही दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिबा पई गोटी गोटी करी समस्त प्रकारर उपायर आमे पालन करिथाउ। तेबे एहा सहित आपनको ध्यान रखिबाकू पड़िबो जे दीपावली दिन किछि एपरी कार्य रहिछि जे कार्य गुड़िक आपण दीपावली दिन करिबा अनुचित होइथाए, कारण एही कार्य गुड़िक दीपावली दिन करबा द्वारा आपणको माँ लक्ष्मीकर कोपर शिकार हेबाकू पड़िथाए। तेबे प्रथमे आसंतु जानिबा दीपावली दिन आपणको केउ कार्य ठारू दूरे रहिबा उचित। एहा परे आमे माने जानिबा दीपावली दिन माँ आम घर को आगमन करिबा पूर्वरु आमको केउ सब संकेत प्रदान करिथांती। बंधु माने एही वीडियोटी आपण मानको पई बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अटे। एही वीडियोटी देखिले आपण माने जानि परिबे जे दीपावली दिन आपण केउ सब जीवजंतु को आघात करबा उचित नुहे, कारण एही जीवजंतु रूप रे ही माँ लक्ष्मी आम घर को आगमन करिथांती एवं आमको एमिति भाबरे ही परीक्षा करिथांती। आम घर को आगमन करबा पूर्वरु आमर गृह रे वास करबा पूर्वरु माँ लक्ष्मी आमको नाना प्रकार रे परीक्षा करिथांती। बंधु माने ध्यान रखिबे जे दीपावली दिन आपण कदापि भी काहाकू खराब व्यवहार देखाइबे नाही किंबा भूले काहाकू अपशब्द कहिबे नाही। एपरि कोनोसी कार्य करिबे नाही जहा द्वारा अन्य काहार मन रे आपणको पई कष्ट हेबो, कारण माँ लक्ष्मी एही दिन आपणकर परीक्षा नहीं पारंती। एही दिन एपरि किछि परिस्थिति मध्य आपणको सामना को आसी पारे जहा द्वारा आपण विरक्त होई पारंती। मात्र आपण एही दिन कदापि भी विरक्त हेबा उचित नुहे, काहाकू अपशब्द किंबा कटु कथा कहिबा उचित नुहे। एही दिन जदि आपण काहाको खराब व्यवहार देखांती, गाली गुलोच करंती किंबा काहार मन को कोनोसी प्रकार कष्ट दियंती तो एहा द्वारा माँ लक्ष्मी आपणको उपरे क्रोधित होइथांती। दीपावली दिन आपण माने माँ लक्ष्मीकर पूजा करबा सहित घरर गुरुजन मानकर आशीर्वाद नेबा मध्य आवश्यक अटे, कारण गुरुजन माने प्रथमे आमर ईश्वर अटंती। तो तांकर आशीर्वाद मध्य आम पई सेतिकी जरूरी अटे जेतिकी ईश्वरंकर आशीर्वाद आम पई जरूरी होइथाए। दीपावली दिन ही नुहे, कोनोसी दिन रे भी आपण माने गुरुजन मानकर अपमान करबा उचित नुहे। बंधु माने दीपावली दिन राति रे आमर गृह को माँ लक्ष्मीकर आगमन होइथाए। आपण माने मानंतु किंबा न मानंतु एही दीपावली दिन राति रे प्रत्येक व्यक्तिर गृह को माँ लक्ष्मी आगमन करिथांती। तो दीपावली दिन राति रे आमे माने सोइबा उचित नुहे। जो व्यक्ति माने दीपावली दिन राति रे सोई जांती सेमानंको गृह को माँ लक्ष्मी आसी नथांती एवं जदि भी आसी थांती तेबे से फेरी मध्य जाइथांती। तेबे किछि नले आपणको घरु जेकोनोसी जणे मनिष दीपावली दिन राति रे उजागर रहिबा उचित।
ଏହି ଦିନ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ଦୀପାବଳି ଦିନ ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି ନିଜ ଘରର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ରାତି 12ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 3ଟା ଭିତରେ କେବେ ବି ଆପଣ କବାଟଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆଗମନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି କାଳର ସମୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର କବାଟ ବନ୍ଦ ଥାଏ ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଏହି 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଦ୍ୱାର ମୁହଁକୁ ଆପଣ ଖୋଲା କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଦୀପାବଳି ଦିନ ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା ଫଳ ପାଠର କୌଣସି ବି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବଳ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ହିଁ ଆଗମନ କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ, ଦୀପାବଳି ଦିନ ଆପଣ କଦାପି ବି ତାମସିକ ଭୋଜନ ଆହରଣ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଘରେ ବନାଇବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ନିଜର ଘରକୁ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଘରେ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ମଦ, ମାଂସ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀପାବଳି ଦିନ ଆହରଣ କରିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୃହକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ପ୍ରବେଶ କରିନଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଥିବା କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ଖାଲି ହାତରେ କେବେ ବି ଫେରେଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ହୋଇପାରେ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତ ଏହି ଦିନ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାଗନ୍ତି, ତେବେ କଦାପି ବି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇବେ ନାହିଁ। ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଆପଣ କେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମାନାଯାଏ ଯେ ଏହି ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଦେଖନ୍ତି ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ସୁଖର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବାର ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୀପାବଳି ଦିନ କେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆମର ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ଗୋମାତା ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ସବୁଦିନ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବାର କୌଣସି, ଏମିତିରେ ତ ଗୋମାତା ଶୁଭ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହା ଦୀପାବଳିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିନଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କେଶର ରଙ୍ଗର ଗାଈ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ତ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ କୌଣସି ଅଲଗା ଗୋମାତା ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଶେଷ କରି କେଶର ରଙ୍ଗର ଗୋମାତା ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ବାହାରକୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କେଶର ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆପଣ ଯଦି ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଦିନ ଝିଟିପିଟି ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏମିତିରେ ତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଆମର ଘରେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖିଥାଉ, ମାତ୍ର ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଦୀପାବଳି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କିମ୍ବା ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଆପଣ ଝିଟିପିଟି ଦେଖିଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେବେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଯଦି ଆପଣ ଝିଟିପିଟିକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆଗମନର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ, ଯଦି ଦୀପାବଳି ଦିନ ରାତିରେ ଆପଣ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଦେଖନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ, କାରଣ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଏମିତିରେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଦେଖା ଦେଇନଥାଏ। କେବଳ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଦୀପାବଳି ଦିନ ରାତିରେ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଦେଖନ୍ତି ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନେ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଦେଖିନିଅନ୍ତି ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ ଧାନ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ଧାନ୍ୟ, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ମାନ ସମ୍ମାନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଆପଣ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଦେଖିଲେ ଏହାକୁ କେବେ ବି ତଡ଼ିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ।
ଏହି ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ हे माँ लक्ष्मी मोर गृह को आगमन करंतु एवं कुलक्ष्मी मोर गृह को परित्याग करंतु। कारण चुचुंद्रा को भगवान विष्णुकर स्वरूप बोली माना जाए एवं जोठारे भगवान श्री विष्णु थांती तांको सहित माँ लक्ष्मी मध्य थांती एवं तांको सहित कुलक्ष्मी मध्य रही थांती। तो सही समय आपण माने प्रार्थना करंतु हे प्रभु नारायण आमे आपनको चुचुंद्रा रूप में देखिलु, माँ लक्ष्मी आमर गृह को प्रवेश करंतु एवं कुलक्ष्मी एठारु परित्याग करंतु। कारण भगवान श्री विष्णुଙ୍କ सहित कुलक्ष्मी मध्य थांती एवं जोठारे कुलक्ष्मीଙ୍କର बास होइथाय सेठारे दारिद्र्यतार मध्य बास होइथाय। तो चुचुंद्रा देखिबा मात्रे आपण एही कथा को निश्चित भाबरे कुहंतु। चतुर्थ संकेत हेउछि दीपावली दिन राति रे पेचा देखिबा। दीपावली दिन राति रे पेचा देखिबा अत्यंत शुभ माना जाए। कारण आपण माने समस्ते भल भाबरे जानती पेचा माँ लक्ष्मीଙ୍କର वाहन अटे। तो यही दिन पेचा देखिबार अर्थ आपणको घर को माँ लक्ष्मीଙ୍କର आगमन होई सारिछि एवं निकट भविष्यत रे आपणको बहुत सारा धन धान्यर प्राप्ति हेबाको जाउछि। एही दिन पेचा बहुत कम ही देखा दी थाए, किंतु जदि आपण एही दिन पेचा देखुछंती तो आपण अत्यंत भाग्यशाली अटंती। एही दिन जदि आपणको पेचा देखा दिए तो आपणको भाग्य रे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। आपणकर समस्त समस्या को माँ लक्ष्मी समाप्त करि देई थांती। पंचम संकेत हेउछि बिलेई। दीपावली दिन राति रे घर को बिलेई आसीबा बहुत शुभ संकेत देई थाए। माना जाए जे जदि दीपावली दिन बिलेई आपणको घर को आसी क्षीर पी दे तो आपणको माँ लक्ष्मीଙ୍କର विशेष कृपा प्राप्ति होइथाए। तो यही दिन जदि आपणको घरे बिलेई पसी क्षीर पी दे तो बिलेई को आपण केबे भी अपशब्द कहंतु नाही किबा सही बिलेई को आपण आघात करंतु नाही। तेबे यह व्यतीत अन्य कोनोसी जीवजंतु रूप रे मध्य माँ लक्ष्मी आपणको घर को आसी पारंती। तो यही दिन आपण कोनोसी भी जीवजंतु को आघात करिबा किबा अपशब्द कहबा उचित होई न थाए। कारण माँ लक्ष्मी एमिति किछि रूप नै थांती जेउथिरे से आपणको परीक्षा करि परिबे, आपणकर मानविकता को परीक्षा करि परिबे। केवल जीवजंतु ही नुहे जदि कोनोसी व्यक्ति मध्य एही दिन आपणको घर को आसुछंती आपणकर चिन्हा हुंतु किबा अचिन्हा हुंतु कोनोसी भी रूप रे आसी पारंती तो तांको मध्य आपण केबे भी अनादर करंतु नाही। तो बंधु माने दीपावली दिन आपण एही सब कथा गुडी को केबे भी अणदेखा करंतु नाही एवं दीपावली दिन राति रे जदि आपणको एही सब संकेत मिलुछि तो आपण माने बुझी जानतु जे आपणको घरे माँ लक्ष्मीଙ୍କର बास होई सारिछि। तेबे बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण मानकु भलो लागि थाए तो भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।